श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंध द्वाविंश अध्यायर पंचम भाग। मैत्रेय उवाच एमंत शुण हे विदुर जे ज्ञान कहिले कुमार पृथुश्रवणे आत्मगति प्रणमी चरणे बोलंती। राजा उवाच तुम्भे दयाळु जोगी जन सौभाग्य तुम्भ दर्शन जेणु गोविंद कृपा थिला तेणु दर्शन मोर हेला। हरिंकी देखाइबा पाई मोहिते ओइली गोसाई मोर संशय जेते थिला तुम्भ दर्शने दूर गला। मोहर मनोरथ जेते संपूर्ण करिदेला मोते तुम्भकु कि भावे सेविबी उत्तम द्रव्य कि देवी देह सहिते द्रव्य मोर साधुंक उच्चिष्ट व्यवहार सुदया करी साधु जने राजा विभूति तो समने समर्पिछन्ति मोर तहि एथे प्रभुत मोर नाही कि भावे करिबि सेवन ए देह साधुंक अधीन। जेन्हे बालके स्नेह बही तात जननी धन देई पुणी न करंती ग्रहण ए सर्व तुम्भर अर्पण तुम्भ प्रदोषे शक्य नाही राजसेवक प्राय होई तांकु तंबुल न निजोगंती मध्यरे सेवक बोलंती से अनुसारे मो विचार जे किछि द्रव्य अछि मोर प्राण तनय आदि जेते राजा विभूति तो सहिते अपरे चतुरंग बल समर्पी अछि मु सकल एथे मो नाही अधिकार। मो प्रभु ब्रह्मांड ठाकुर जे सर्वसेना अधिपति दंड दंड राजनीति सकल लोके अधिकार ए सर्व वेद विधिकर से विप्रे निज धने शांति जीव को कल्याणे पालन्ते ब्राह्मण अनुग्रहे अर्ण भुंजंती क्षेत्री आदि वर्ण ब्रह्मा सर्जने जगते अच्छी अपूर्व द्रव्य जेते ए सर्व जेबे समर्पिब तेबे प्रदोषी न पारिब। निगम बेता प्रभु माने मोते तोषिले दिव्य गाने एकांते देले आत्मपद मोहर नासिला प्रमाद। तुम्भे दयालु जोगेश्वर अधम जने कृपा कर अव्यक्त ब्रह्म दृष्टि गते प्रत्यक्ष देखाइला मोते अज्ञान भाव विनाशिल संसार बंधु निस्तारिल एवंत महिमा तुम्भर अशेष जीवे हित कर एणु गुरुंक सुकल्याण साधक मोक्षर कारण उपाय नाही मोर किछि केवल अंजलि मोछि। मैत्र उवाच एमंते सनकादि जने संतोष पृथुर वचने नृपशीलता प्रशंसिले तत्क्षणे अंतर्ध्यान गले सकल जन दृष्टि गते सिद्धे गमिले शून्य पथे तदंते जे पृथुराज महत पड़े से प्रधान।
ଏମନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ରହିଲେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଆତ୍ମାରେ କରି ଅବସ୍ଥିତି କାଳରେ କର୍ମାଦି କରନ୍ତି ସେ ଦେଶ କାଳ ଯଥୋଚିତ ଯେମନ୍ତେ ଅଛଇ ବିହିତ ଯେ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କଲେ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଦାନେ ପ୍ରଦୋଷିଲେ ନିଜ ପରଜା ଗଣରାଇ ଅତି ଆନନ୍ଦେ ଦୟା ବହି କହନ୍ତି ଭବ ସିନ୍ଧୁ ପାର ଅମୃତ ସ୍ନିଗ୍ଧା ଗଧ ମଧୁର ହେ ପୁତ୍ରେ ସାବଧାନେ ଶୁଣ ଯେଣେ ହୋଇବ ପରିତ୍ରାଣ କହିବା ତହିଁର ଉପାୟ ଯେଣେ ଖଣ୍ଡିବ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ସକଳେ କୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ରୟ କର ଏ ଘୋର ସଂସାରୁ ନିସ୍ତର ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ସେବନ୍ତି ଏ ଭବ ଭୟ ନିବାରନ୍ତି ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟେ ଦୃଢ଼ ଧର ରାଜସ୍ୱ ଭୟ ପରିହାର ଆୟୁଷ ଧର୍ମ ଧନ ଯେତେ ଆମ୍ଭେ ପାଇଲୁ ତୋଷ ଚିତେ ଏମନ୍ତେ ମଧୁର ବଚନେ ପ୍ରଜା ଶିଖଇ ପ୍ରବୋଧନେ ଅର୍ପଣ କରି କାମ୍ୟ ଫଳ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଲେ ଭୂପାଳ ମୁଁ ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତି ରୂପର ଅଧକ୍ଷ କର୍ମ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଏମନ୍ତ ଯେ ମଣି ଗୃହେ ରହିଲେ ନୃପମଣି ସମ୍ପଦ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣେଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ନଇଛନ୍ତି କେଉଁ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ନୋହି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଏ ରୂପେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗରେ କର୍ମ ଆଚରନ୍ତି ସଂସାରେ ତାହାଙ୍କୁ ଅର୍ଚି ନାମେ ରାଣୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ପଞ୍ଚତନୟ ତାଙ୍କ ଠାରେ ପୃଥୁ ଜନ୍ମାଇଲେ ବେଭାରେ ବିଜିତ ଅଶ୍ୱ ଧ୍ରୁମ କେଶ ହର୍ଯକ୍ଷ ଦ୍ରବୀଣ ବୃକେଶ ଏ ପଞ୍ଚତନୟ ତାଙ୍କର ନୃପ ସମାନେ ସୁରବୀର କହିବା ଶୁଣ ହେ ବିଦୁର ରାଜାଙ୍କୁ ଯେ ଗୁଣ ପ୍ରଚାର ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦଶ ଦିଗପାଳ ଏହାଙ୍କ ଗୁଣେ ଯେ ଭୂପାଳ ସେ ନୃପ ଅଙ୍ଗେ ଏକେ ଏକେ ବସିଲେ ଅନୟ ବୟାକେ ବସିଲେ ସୁବୃତ୍ତି ଆବୁରି ଶୁଣ ବିଦୁର ହେତୁ କରି ଜଗତ ପ୍ରତି ପାଳିବାରେ ସେ ଜନ୍ମ ଲଭିଲେ ସଂସାରେ ମନ ବଚନ କାୟା ବୃତ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତି ଯେଣୁ ରଞ୍ଜିତ ଜନ ପ୍ରଜା ତେଣୁ ତାହାଙ୍କ ନାମ ରାଜା ତାତୁଲ୍ୟ ନାହିଁ ନୃପବର ସମେ କି ସୋମ ପଟାନ୍ତର ସେ ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମାନ ତାତେ ଯେ ପୃଥି ଦୀପ୍ତିମାନ କେହି ନ ପାରେ ତେଜ ଧରି ତେଣୁ ସେ ଅଗ୍ନି ସମସରି ରଣେ ଦୁର୍ଜୟ ମହାରାଜା ଏଣୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ସମତେଜା ସହିଷ୍ଣୁ ଗୁଣେ ସେ ପୃଥିବୀ ଅଭୀଷ୍ଟ ଦାନେ ସେ ସୁରଭି ଜିମୁତ ପ୍ରାୟ ବୁଷ୍ଟି କରେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ପୁରେ ପୟୋଧି ତୁଲେ ଯେ ଗମ୍ଭୀର ସୁଧୀର କନକ ଭୂଧର ଧର୍ମ ସମାନେ ଶିକ୍ଷାକାରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହିମାଳୟଗିରି କୁବେର ତୁଲେ ଧନେଶ୍ୱର ରକ୍ଷକ ଯେହ୍ନେ ରତ୍ନାକର ଗୁଣେ ସକଳ ଜୀବେ ପ୍ରାଣ ଶୀତଳ ପଣେ ଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣ ଜୀବନ ବଳ ତେଜ ଘେନି ଏଣୁ ମରୁତ ସମମାନି କ୍ରୋଧରେ କାଳ ରୁଦ୍ର ସମ
सुंदरे सम नोहे काम प्रकामे सम मृग इंद्र दयारे से मनु नरेंद्र प्रकृति पणे जन्हे विधि गुरु समाने ब्रह्मवादी विष्णु समाने जितेन्द्रिय पाळेने गोरु विप्रप्रिय विष्णु वैष्णव जन ठारे सेवंती विनय व्यवहारे समय प्रजुल्य केहि नाही सजने दूती ब्रह्मा सेहि ये तीनि लोके तांक जस जन्हे श्रवणे हरिरस श्रीराम तुल्य कीर्तिकारी शुणी गावंती नर नारी शुण विदुर भाग्यवंत से राजा पृथुर चरित पृथु चरित सुधारस मन भ्रमई तहि रस अमृत रसमय वाणी चतुर्थ स्कंधे जहा भणी कहई दास जगन्नाथ सन्थ चरणे देयिचित इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितां चतुर्थ स्कंधे पृथुचरिते द्वाविंश अध्याय।